Pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan serta mewujudkan nol emisi karbon. Langkah itu dilakukan melalui dialog iklim tingkat tinggi Trihita Karana dengan tajuk Aligning for Climate Action on Road to Net Zero Carbon Emission. Sekaligus menagih janji negara maju untuk membantu negara-negara berkembang mencapai nol emisi gas rumah kaca. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam forum Trihita Karana High Level Climate Forum menyampaikan kesungguhan pemerintah dalam mewujudkan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan serta mewujudkan nol emisi karbon. Target ini dengan bekerja secara inklusif dan kolaboratif dengan global, salah satunya Amerika Serikat. Bahkan dalam dialognya, Luhut mengatakan Presiden ingin mempercepat target penetapan net zero emission nasional sebelum 2060. Komitmen serta dialog ini pun untuk membuka partisipasi dalam protek energi terbarukan di masa depan serta dukungan inovasi dan finance. Luhut pun menjelaskan Bali akan menjadi salah satu kawasan ekonomi khusus yang dapat menjadi percontohan upaya percepatan dan aksi ini. In addition, the cooperation in development and application of renewable energy technology would be a top priority in U.S.-Indonesia relation. This collaboration can cover topics of energy modeling, transition from fossil energy, clean energy technology, and advanced clean energy. Through collaboration G2G and more broadly related to investment and partnership. Concretely, it is possible to collaborate in planning and implementing a sub-national pilot for net zero carbon emission for Bali. Utusan khusus Presiden Amerika Serikat untuk isu perubahan iklim John Kerry yang hadir dalam dialog menegaskan Amerika Serikat masih terus berkomitmen memenuhi target nol emisi dan upaya lainnya terhadap pencegahan perubahan iklim, terutama untuk membantu dan mendukung negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sebagai komitmen Joe Biden setelah pemerintahan Donald Trump menarik Amerika Serikat keluar dari kesepakatan Paris. We're fighting back together. We're able to do things more importantly. And I think together. And I think that this is an opportunity for us to work together. We are working with Minister Luhut to help bring finance to the table that will facilitate our ability to deploy renewable, to create new partnerships, to be able to bring technology to the table and help Indonesia to be able to do what I know it wants to do and President Jokowi wants to do, which is move to the future, to this new economy where we're better balanced with nature itself. So Pak Luhut and I and President Jokowi understand that we have an opportunity to show the world Indonesia's increased climate ambition, a chance to make, to see Indonesia join in the upper level tier of true global leadership on this on the climate crisis, and to help us prepare for Indonesia's leadership of the G20 next year. I'm very excited about working with you in that endeavor. I wish you a terrific discussion in the course of today. Sementara itu dalam dialog ini Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menganggap kontribusi negara maju masih kurang dalam memberikan dukungan finansial dan teknologi bagi negara berkembang termasuk Indonesia. Dalam penyampaiannya, Mahendra menjabarkan upaya pemerintah Indonesia selama ini dalam mencegah perubahan iklim dan ambisinya mencapai target emisi karbon. Indonesia antara lain telah berhasil meminimalkan kebakaran hutan dan deforestasi hingga 90%. As we are on track to reach our 29% NDC target, we are increasingly focusing on our 41% NDC target that involves international support. And in this respect, we are very concerned on the lack of progress in the developed countries' obligations on climate financing and technology transfers under the Paris Agreement. And in order to meet this enhanced target, we will focus on international cooperation that is concrete in nature, be it multilateral, regional, or bilateral, offering financial support and technology transfer. And in this context, I would like to share that last month, I met the U.S. Deputy Secretary of State, Wendy Sherman,
during her visit to Jakarta. Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan menggunakan sumber daya dalam negeri dan hingga 40% dengan bantuan internasional, termasuk keuangan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas skenario bisnis. Eril Raka, Tommy Pribadi, Berita 1, Jakarta.